अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइज़ मैं एक और वीडियो लेके आ गई हूँ जिसमें मैं आपके साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर करूँगी। और ये नाइट रूटीन मतलब उस टाइम से स्टार्ट हो रही है जब बच्चों ने अपना डिनर वगैरह कर लिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि डाइनिंग टेबल वगैरह बिल्कुल क्लीन हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके अपने खाने का टाइम आता है फिर टेबल ज़ाहिर है मैसी होती है, तो फिर ऐसे ही बंदा जो है ना ज़ाहिर है अच्छा नहीं फ़ील होता। तो क्लीन कर लो तो फिर जब आप खाना खा रहे होते हो बैठ के आराम सुकून से, तो वो आपको अच्छा भी लग रहा होता है, रिलैक्सिंग भी होता है, क्योंकि आफ्टर फुल डे रूटीन बहुत बिजी बहुत टफ़। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे बहुत बिजी रूटीन होती है। अगर मैं आप लोगों के साथ अपनी डे रूटीन शेयर करूँ तो मेरा इस तरह है कि मैं सुबह जो है ना ज़ाहिर है बच्चों को उनका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, उनके लंच वगैरह रेडी किए, फिर बच्चों को लेके गई और 9:30 तक मैं घर वापस आती हूँ। और फिर जो है ना मैं 1 बजे फिर निकलती हूँ, फिर मैं 2 बजे घर वापस आती हूँ, क्योंकि मुझे मिडिल से ना जी को पिक करना होता है। और क्योंकि जी अभी फुल टाइम नहीं हुआ, और फिर मुझे 2 बजे 2:30 बजे निकलना पड़ता है, क्योंकि 2 बजे वापस आ जाती हूँ, 2:30 बजे रयान ज़ाइना के लिए निकलना पड़ता है। और उसके बाद फिर मैं पौने 4 बजे वापस आती हूँ। और जब पौने 4 बजे वापस आती हूँ तो आपको पता है बच्चे आ जाते हैं, तो फिर थोड़ा बंदा बहुत बिज़ी होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होता है। तो अंधेरा यहाँ पे आजकल 4 बजे तो मगरिब हो जाती है। तो मतलब दिन जो है ना ऐसे ही गुजर जाता है, बंदे को कुछ समझ नहीं आता। समटाइम्स होता है ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ बिज़ी हो, मैसेज नहीं कर रही, आजकल कॉल्स नहीं कर रही। तो यहाँ की रूटीन बहुत बहुत ज़्यादा टफ़ है कि मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे आया और दिन कैसे चला गया। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक बात शेयर करूँगी। एक दफ़ा हम लोग गए हुए थे कहीं, आई थिंक मेरे बेटे का नाम रजिस्टर करवाने गए हुए थे, बहुत पहले की बात है। तो वहाँ पे एक और बंदा आया हुआ था, वो भी आई थिंक एशियन था। तो उससे रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि आपकी वाइफ़ क्या करती हैं, तो उसने बोला शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ़। तो आगे से रिसेप्शनिस्ट ने बोला एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू मीन जस्ट अ हाउस वाइफ़। मतलब वो कहती है कि हाउस वाइफ़ जो है ना 24/7 जो है ना फुल टाइम वो जो है ना काम करती हैं, घर के काम हो गए, बाहर के काम हो गए, बच्चों को संभालना ये वो। तो उनकी बहुत बहुत टफ़ जॉब है। मतलब ऐसे होता है ना कि चलो आप घर से बाहर निकल जाते हो, थोड़ा सा आपको टाइम बाहर की भी इन्वायरमेंट देख लेते हो, फिर आपके अंदर का भी होता है। लेकिन हाउस वाइफ ऐसी होती हैं कि उनकी जॉब को कोई भी मतलब एक जॉब नहीं समझता। उनको लगता है कि हाँ जी चलो बहुत ईजी है जी, घर में काम करनी है। लेकिन घर में रहने के पीछे ये जो साफ़ सुथरा घर, साफ़ सुथरा किचन, इसके अलावा बच्चे रेडी हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और उनका कायदा हो रहा है, कुरान हो रहा है, हर चीज़ उनकी हो रही है। लेकिन इसके पीछे आपको नहीं पता कि जो बंदा वो कर रहा है उसके पीछे उसकी कितनी स्ट्रगल है या कितना हार्ड वर्क है। तो खैर मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जो भी जैसे मोस्टली ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीवियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो मैरिड नहीं होते, उनकी मदर्स उनके लिए काम कर रही होती हैं, या तो मदर्स ज़ाहिर ओल्ड एज की हो जाती हैं, सिस्टर्स कर रही होती हैं, या मैरिड होते हैं उनकी वाइफ्स कर रही होती हैं। तो ऑलवेज़ ट्राई टू अप्रिशिएट ऑल द लेडीज़ इन योर लाइफ। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उनके बगैर आई थिंक कि आपकी एक बहुत टफ़ लाइफ है, क्योंकि जो सारे काम आप बाहर से वापस आते हैं, सारे काम हो जाते हैं, तो ऐसे ही नहीं हो जाते। तो ख़ैर वो कहते हैं ना कि लाज़मी अप्रिशिएट करना चाहिए कि समटाइम्स बंदा बहुत थका होता है, बहुत काम करता है, इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, 1-2 वर्ड्स एप्रिसिएशन के चाहिए होते हैं। और अगर वो एप्रिसिएशन इंसान को मिल जाए तो इंसान को लगता है कि हमने जो मेहनत की है उसका हमें फल मिल गया है। मतलब फल वो तो नहीं है ना कि इंसान को कोई ज्वेलरी चाहिए, कोई गोल्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भई आप 2 अच्छे लफ्ज़ बोल दें तो एक औरत की थकन वहीं पे ख़त्म होती है। तो आज सुनने वाले तमाम भाइयों को मैं ये कहूँगी कि लाज़मी जो अपने आपकी लाइफ में जो भी लेडीज़ हैं, आपकी वाइफ्स, आपकी बहनें, आपकी मदर्स वगैरह, उन सारों को अप्रिशिएट किया करें, ठीक है। तो खैर गाइज़ मेरी कोशिश होती है कि रात को सोने से पहले मैं घर टाइडी अप वगैरह कर दूँ, क्योंकि सुबह जब बच्चे ज़ाहिर है उठ के नीचे आते हैं या आप खुद भी आते हो, तो साफ़ सुथरा घर देख के आप एकदम फ्रेश हो जाते हो। लेकिन एनीवेज़ जब आप उठ के आते हो और आपको गंदा घर मिले तो फिर आई थिंक वहाँ से ही आपका डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक गुड माइंड के लिए ज़रूरी है, हेल्दी माइंड के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना इधर-उधर का मेस जो है ना अपनी लाइफ से बिल्कुल क्लियर करें। और मेस से मतलब है नेगेटिव एनर्जी दूर करें, घर का मेस दूर करें, नेगेटिव लोगों को दूर करें, क्योंकि जितनी आपके इर्द-गिर्द नेगेटिविटी होगी आप कभी जो है ना पॉजिटिवली ग्रो नहीं कर सकते। ये हमेशा मैं कहती रहती हूँ, क्योंकि अगर आप ग्रो करना भी चाहें तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं वो आपको ग्रो होने नहीं देते। कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोल देते हैं कि जिससे आप बहुत पीछे चले जाते हैं, या बहुत तो आपको लगता है कि हाँ जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता।
تو خیر گائز آج جو ہے نا ڈنر میں اچھا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے اگر دن میں اگر ہیوی کھانا کھا لیا تو رات کو بالکل لائٹس ہوتا ہے، یا تو گرل چکن یا تو گرل فش بھی ہم کر دیتے ہیں۔ اور میں زیادہ جو ہے نا ہم لوگ فرائنگ چیزیں نہیں کھاتے، جیسے فرائی کر کے ہم لوگ نہیں کھاتے۔ اگر میں نے چکن روسٹ بنانا ہے تو وہ بھی فرائی مطلب اچھا لگتا ہے اوبویسلی، لیکن چلو کبھی کبھی ہو جائے تو آئی تھنک وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی اگر آپ نے کھانا ہے تو زیادہ ظاہر ہے وہ ڈیپ فرائی ہوتا ہے، پھر وہ اتنا ہیلدی نہیں ہوتا، اور میرے ہسبینڈ کو ذرا ڈیپ فرائی چیزیں زیادہ پسند نہیں ہیں۔ بہت کبھی کبھی ہو جاتا ہے دعوتوں شافتوں میں، لیکن ایسے نہیں ہوتا، تو ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ گرل ہو، کیونکہ گرل میں آپ کو ہوتا ہے آئل یوز نہیں ہوتا، تو اس ٹائم جو ہے نا ہیلدی بھی رہتا ہے۔ تو خیر یہ میری ڈے کی روٹین تھی، اور کینڈلز مجھے بہت پسند ہے، اور آبویسلی ان کا ایک فریگننس ہوتا ہے، یا رات کو آپ لگا لو تو ایک تھوڑی سی وارمتھ ملتی ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے گھر کوزی کوزی لگتا ہے، تو گھر کو کوزی بنانے کے لیے، پیارا بنانے کے لیے آپ کینڈلز وغیرہ کا یوز کریں۔ اور فریگننس کینڈل سے ظاہر ایک اچھا جو رول پلے کرتی ہے کہ آپ کا ہاؤس جو ہے نا گلومی ہاؤس ہو۔ تو خیر اچھا یہاں پہ جو ہے نا یہ ہم نے فش گرل کی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم سوس وغیرہ جو یوز کرتے ہیں، ایک اس میں گارلک سوس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا ہم نینڈوز کی سوس یوز کرتے ہیں، نینڈو پیری پیری، مطلب کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ فش جو ہے نا یہ تو آلموسٹ پھیکا صحیح ہوتا ہے، اس میں لیمن اینڈ ہرب ہے، تو آبویسلی اس میں کچھ اسپائسیز تو بالکل نہیں ہوتی، کوئی سالٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ دوسری امپورٹنٹ چیز، رات کو کوشش کیا کریں کچن اپنا کلین کر کے سویا کریں، کیونکہ ظاہر ہے کچن پتہ نہیں میں ایک دفعہ کہیں پہ پڑھ رہی تھی کہ یہ ایک نحوست ہوتی ہے، آپ برتن رات کو گندے چھوڑ کے چلے جائیں، اور یہ تو میں نے یہاں پہ پڑھا تھا، لیکن پہلے جو ہے نا ہماری دادیاں یا نانیاں وہ کہتی تھی کہ یہ جو برتن رات کو گندے چھوڑ کے سوئیں تو وہ بھی بد دعا دیتے ہیں کہ ہمیں گندا چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو خیر ان کی باتیں، ان کا ایک پوائنٹ ایک ٹھیک ہوتا تھا، لیکن اس کو وہ اپنے طریقے میں ایکسپلین کرتے تھے۔ تو اینی ویز وہ ہمارے لیے ایک جیم ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ہمیں ہر جو ہے نا کوئی اچھی اچھی باتیں سمجھاتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بتاتے ہیں جن کی ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن تھوڑا لیٹ سمجھ آتی ہے، یا وہی اس سے ریلیٹڈ کوئی ہم حدیث پڑھ لیں یا کچھ ایسا پڑھ لیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ واقعی وہ جو بات ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اچھا تو یہی ہے کہ ہم ٹائم پہ ان کی چیزیں، ان کی باتیں سمجھ جائیں، لیکن اینی ویز وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو ٹھوکر نہ لگے تو تب تک آپ کو عقل نہیں آتی۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بادام کھایا کرو عقل آئے گی، تو عقل بادام کھانے سے نہیں آتی بلکہ ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کے ایکسپیرینسز سے سمجھ جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم خود پریکٹس نہیں کرتے، جب تک ہم خود پریکٹیکلی اس چیز سے نہیں گزرتے، تو ہمیں وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ تو گائز یہ جو ہے نا بس آخر میں جو ہے نا میرے ہسبینڈ جو ہے نا کوئی قہوہ وغیرہ پیتے ہیں، تو ہماری جو ہے نا نائٹ یہاں پہ اینڈ ہو جاتی ہے قہوے پہ۔ تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔